ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ତୋର କାଟା ପଳେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ସକାଳୁ ମାନ ପିଲା ବୁଲିକି ବଜେଇ ଖାଇବ ଭାଇଗିରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାଇଗିରା ସବୁ ତରଭୁଜ ୱାଟରମେଲନ ଭାଇଗିରା ଦେଇଛନ୍ତି ୱାଟରମେଲନ ପୁରା ବାହାର କରିବୁ ଜୁସ୍ ପୁରା ବନେଇବୁ ତାକୁ ଗରମ କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ପିଇପାରିବୁ ତାର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ମାରିଦେବୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାଇଗିରା ଆଉ ୱାଟରମେଲନ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାଇଗିରା ଘଣ୍ଟା ଯାଉ ଠିଆ ହେଇଯିବ କରି ସାରିଲେ ବି ବାହାରି ସାରିଲେ ବି ହାତ ଠିଆ ହେଇଯିବ କଣ କରିବୁ ପୁରୀ ହବାର ରହିବେ ପିଲା କେତେ ଗଡ଼ିବ ବେ ଦିଘା ମୁଗାରେ ଖାଲି ମଟନ ଭୋଜି କରିଲୁ ଆମେ କେତେ ବାହାର ତିନିଟା ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭିତରେ ପିଇକି ଖାଲି ଗଡ଼ିଗଲି ତାପରେ ମାନେ ଯାହାହେଲେ ତିନିଟା ଶୋଇଲୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଁରେ ବାଲି ଯୋଉ ଗଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇକି ମରୁଟା ଟିକେ ଶୋଇଲି ଆରାମରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ପିଆରେ ପୁରା ଶୋଇଲି ସକାଳୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଇଭିନିଂ କରିକି ପାତ୍ର ଏବେ ସିନା ପିଉନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼େଇବ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ପିଇବା ଟମାଟୋ ସିନା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ପିଇବ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ହଁ ମା ଭଲ ନାରୀ ସୁଲଭ ଥିଲା ମତେ ଯୋଉ मत तेरे लिए ना तेरे लिए पापा ने कहा घर छोड़ दो पारो ने कहा दुनिया छोड़ दो की बोला दारू छोड़ दो पारो ने कहा दुनिया मार के ना गुट चल रहा उठे लग लग उठे ले दिया थी घंटा पर सुबह गाड़ी आई तो बहुत जल्दी ये भाई पकड़ना लगा उसकी बचन गोटे सिगरेट जीवन 5 मिनट कमी जाए 5 मिनट लगे जीवन पानी तो कालकुलेट कर हिसाब तो मुझे बताना 40-50 ना ना दिन को सिगरेट 10 लगा पी जाऊँ 15-50-75 घंटा जो मत दिया से खाली 10 सिगरेट से गोटे मोमेंट आध मोमेंट मद नहीं मुझे मद लिया मद भाई मदर आउट मांगी ये बड़ा आज जो रखला नमूरी ए 50 जो खदी गई सेटा तो काटी मोहली बड़ा मद एरा पीले जो नहीं ए तो बहुत लोग फुल पे डॉक्टर भी बेले बेले लिखु मात्र भी चारटा भी पात्र एरा पी किंतु मैं मोटा नहीं मु बहुत मोटा है ना 12 से 18 बाउ ये तो काजे रो तो नहीं तो सतरे माने को सियोर दे पारे तो तोर जदी नागिला लागला भी लागी बहुत लागी मैंने इस दुनिया किछि खराब मारे अपने जो लाइफ फेस करे जैसे तैयारी करी पूरा बियर बोलाई जो सामने दिल्ली होटल मतलब बियर खावा तो माने ये कलर কিন্তু ঠান্ডা এরিয়া জুড়ে ওরাই তো সামনা থেকে কলা তেলে ওরাই লাগে সামনা থেকে ওরাই কারণ তোর মোগলাই ধরে না কোন পুরসা মানে কি সব না তোর মোহর ইয়াডু বেশি ধরা মোহরটা ইয়ে মানে কলা তেলে কষ্ট হবো কিন্তু কলা তেলে কোন তিনটা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করে পানি কই যাচ্ছে নল পানি কিন্তু রোগে কে পড়লো কোন লঙ্কা গুঁড়ো পকো না দিই এর লঙ্কা রাখবো তারপরে তো কোরিয়ান্ডার পাউডার ইউজ করবি না
Mr. What's going on? Is it clear? It's clear. Are you using Clear ना? अब काय clear? चारी वर्षाची बघू रात्री पाहिला आहे तरी तो पाहिजे. Hey, Patra, what do you like? One question from Pani. Do you like hairy fishing or the shaved fishing? What do you like? Oh, Pani is good. This is one of the best questions I think Pani ever had. I think this type of question I never expected from Pani because he has always to tell you. Okay, Patra. Patra is thinking. He is thinking that my mouth. I already made cookie. I need a cookie. Just if the pussycat just was roaming here and there, I need that. Not pussy cat मेरे. जितने सब मैंने किंतु पढ़ने सब ये सब मैंने बेड over ना pussy cock आलू भी दिला बारू और मैंने Over माने हो जी कौन बिल्कुल किस तरीके का डबल तो वाली किस तरीके का से तो लागू रहा से जो रैंडी वीडियो से करो रैंडी तो काट कर रहा रोटी भी आवड़े घोड़े में नहीं समाया कौन सी देख सकते ना ये तो उसका खाना भाई ओ मैं तो जिंदा बोलो ओ अच्छा इसको वो करें जानो खाने वाला है तो खाई जाओ